بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ 15 جنوری کو کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے نتائج وہ بھی کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان نتائج کو دیکھ کے کوئی تو حیران ہے، کوئی جشن منا رہا ہے اور کوئی سراپا احتجاج ہے۔ آخر میئر کس کا ہوگا، میئر کون ہوگا، اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور جن کے اوپر ہر کوئی اپنی اپنی بحث بھی کر رہا ہے اور اپنا اپنا تجزیہ جو ہے وہ بھی پیش کر رہا ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں بھی اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا ہوگا مستقبل پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا، کیونکہ حیدرآباد میں تو واضح اکثریت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے انتخابات کو جیت لیا ہے، اور کراچی کی رہی بات تو کراچی میں پیپلز پارٹی کی 93 سیٹس جو ہیں وہ ابھی تک ان کے نام ہوئی ہیں، مگر انہی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی 86 سیٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی 40 سیٹس جو ہیں وہ فتح کی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کون کس کے ساتھ مل کے اپنا میئر لے کے آئے گا، یہ لوکل گورنمنٹ کس کی ہوگی، اس طرح کے بہت سارے سوالات آج ہم اپنے پروگرام میں ان کا جواب لیں گے اپنے مہمان سے۔ اور میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ وہ بیشتر پروگرامز پہ بیشتر موضوعات پہ اپنا تجزیہ پیش کر چکے ہیں۔ جناب اختر ارائیں صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ہے؟ جی بالکل، جتنا ماشاءاللہ مسکراہٹ ہے آپ کے چہرے پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ ان بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے کم از کم آپ تو مطمئن ہیں۔ دیکھیں مطمئن تو نہیں ہیں، ایکچولی لوکل گورنمنٹ جو ڈیلیور کرتی ہے وہ بہت امیجیٹ سروسز ہوتی ہیں، یوٹیلیٹی سروسز ہوتی ہیں جو شہریوں کو دستیاب ہونی چاہیے، بنیادی ضروریات۔ جی ہاں، اس کے لیے لوکل گورنمنٹس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے، چاہے گورنمنٹ کس کی بھی آ جائے، مگر آپ دیکھیے گا کہ ڈیلیوری نہیں ہوگی، چاہے ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے، جہاں کے محسوس یہی ہو رہا ہے کیونکہ 7 نشستیں تو مسلم لیگ نون کی بھی ہیں نا، پی ڈی ایم کے علائے تو موجود ہیں نا، تو اس طرح سے 100 تو پلس جا رہا ہے۔ 10-11 سیٹس پہ ویسے بھی جو ہے، کیونکہ بہت پہلے کی نومینیشنز تھیں تو ان سیٹس پہ جو ہے وہ کچھ کینڈیڈیٹ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو معاملات التوا میں ہیں۔ تو بعد میں جو ان کے ضمنی الیکشنز ہوں گے تو ظاہر یقیناً کہ جو موجودہ پاورفل پارٹی ہوگی اسی کی طرف سیٹس جانے کا ہے بھی، امکان بھی ہے۔ اور ویسے بھی پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو لوکل گورنمنٹ اگر ایسی آتی ہے جو سندھ گورنمنٹ سے ترقتی ہو، تو بلدیاتی تمام ریسورسز سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں، چاہے بلدیات کی منسٹری ہو، چاہے فنڈنگ ہو، چاہے بہت سی چیزیں ہوں، ریلیز تو انہوں نے ہی کرنا ہے، تو ڈیلیور وہی کر سکتی ہے، ڈیلیور پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ مگر اگر جو ہے جماعت اسلامی یا پھر پی ٹی آئی کا کوئی اس طرح کا بن جائے اور اس کے بعد اگر کوئی گورنمنٹ بنے گی، وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی انلیس کہ آگے کی قومی حکومت کس کے پاس ہوتی ہے، آگے کی صوبائی حکومتیں کن کے پاس جاتی ہیں۔ تو یقیناً کہ صوبائی حکومتیں تو جو نارملی پیپلز پارٹی کی ہوتی ہیں سندھ میں ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ جو آپ نے سوال کیا کہ لگتا ہے کہ عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے، شاید میرے چہرے پہ خوشی آپ کو یہی نظر آئی، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ مطمئن تو نہیں ہو پائیں گے، ہاں یہ ضرور ہے کہ مرہم پٹی تو ہوتی رہتی ہے، وہ تو ہوتی رہے گی۔ اچھا نہیں، مگر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ان دونوں کے ملنے کے چانسز ہیں کیا؟ اگر یہ واقعی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ عوام کے مسائل کو، اگر عوام کے مسائل واقعی ہمارے ان لیڈران کی ترجیح میں شامل ہیں تو پھر تو بہت ساری چیزوں کو سولو کیا جا سکتا ہے۔ نہیں لگتا، یہ ایسا نہیں لگتا، کیونکہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جو کمپین جو بلکہ ابھی جو آفٹر اس کے الیکشن کے بعد کے جو تاثرات ہیں ان کے لیڈران کے، اس کی آپ بیان سن لیجئے، وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کئی یو سیز کے اندر جو ہے یہ اس طرح سے کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، وہ تو نمبر 2 ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ان کی بیان یہ آ رہا ہے کہ ہم نمبر 1 ہیں، جماعت اسلامی کے امیر کہتے ہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں، ہم یعنی کہ نمبر 2 نہیں ہیں، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے نمبر 1 ہم ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے ان دونوں کا آپس میں ہو سکتا ہے۔
اچھا، حافظ نعیم صاحب کا کہنا ہے کہ 95 یوسیز میں کامیابی کی دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں اور 9 میں ان کو ہارا ہوا جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشنز کے نتائج میں پہلے کچھ خبریں آئی ہیں اور بعد میں کچھ ایسا ہوا ہے. دیکھیں یہ تو ڈسپیوٹ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, الیکشن کا رزلٹ ڈیلے ہوا ہے, ٹھیک ہے. شہری علاقوں کا الیکشن تھا, ایسا نہیں تھا کہ پورے سندھ کا اور بہت دیہات دور دراز ایریاز کا تھا کہ وہاں کے یوسیز کے نتائج آتے آتے دیر ہو گئی. 24 گھنٹے 48 گھنٹے کی طرف جا رہا ہے معاملہ, تو 24 گھنٹے سے تو اوپر ہو گیا. آپ دیکھیں آپ تو اب شہری علاقوں میں تھا, حیدرآباد کا فوراً جلدی پتہ چل گیا وہ تو کیونکہ میجورٹی تھی, تو ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. ہمارے سی ایم صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب بہت پرامن الیکشن ہے. ظاہر ہے کہ جب 15% بھی ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا تو پرامن تو ہوگا. ظاہر ہے کہ اگر 5% ٹرن آؤٹ ہوتا تو پھر تو بہت ہی زیادہ پرامن ہوتا. ہاں بالکل صحیح بات ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اختر بھائی یہ دیکھیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں 15% بھی ٹرن آؤٹ نہیں تھا, تو جب بہت کم لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے, تھا بھی صرف 2 ہی شہروں میں, تو اس کو تو اتنا منظم طریقے سے ہونا چاہیے تھا کہ کسی قسم کی کسی شکایت, مطلب کوئی شکایت اٹھتی ہی نہیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہو گئی, وہاں پہ انہوں نے خود آ کے. اب دیکھیں ہم نے ٹی وی پہ کیا خبریں سنی ہیں کہ پولیس والوں نے آگے ٹھپے لگا دیے, ایک صاحب جو ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہوئے اپنا سارا موبائل پہ پوری اپنا وہ سٹوری بنا رہے ہیں, اپنی فوٹیج بنا رہے ہیں, وہ شیئر کر رہے ہیں. مطلب کیا الیکشنز کا یہ معیار رہ گیا ہے؟ اس طرح کی ایک خبر کا بھی ہونا وہ ایک دھبے سے کم نہیں ہے. دیکھیں ہوتا ہے, دیکھیں انکوائری ہونی چاہیے, جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب انکوائری ہوگی. ظاہر ہے جہاں پر کوئی ایسی چیز ہے, مگر مجموعی طور پہ جو ہے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے. مگر ایکچولی دیکھیں موبائل فون تو ویسے ہی لے جانے پہ بڑی سختی تھی. وہ سختی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تھی کہ اگر کوئی موبائل لے گیا اور اس نے کوئی دوسری چیز ریکارڈ کر لی جو ٹھپے لگانے کی ہو, ایک تو خود اپنی چلو اسٹوری بنا رہے ہیں وہ ایک الگ اسٹوری ہے, مگر ایکچولی وہ جو ٹھپے لگانے والی اسٹوری کی وہ خفیہ ریکارڈنگ کر لینی ہے. اسی وجہ سے ایسی ڈیوائسز لے جانا ویسے ہی بڑی سختی سے ممنوع تھا. ایسی بھی وہ ریکارڈنگز ہوئی ہیں اور وہ منظر عام پہ بھی. اچھا اختر بھائی یہ بتائیں کہ جس طرح ہم دھاندلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مطلب وہ نتائج سے وہ لوگ جو سیٹسفائڈ نہیں ہیں, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری قوم کا ایک مزاج بن چکا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارٹی وہ چاہے سب سے زیادہ جس سیٹیں ہیں وہاں سے جیت جائے, یا اس کے حصے میں کوئی ایک سیٹ بھی نہ آئے, یا کسی بھی جگہ پہ سٹینڈ کر رہی ہو, یہ نعرہ ضرور لگتا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر دھاندلی نہ ہوتی تو دوسرا ایک بھی سیٹ نہ جیت پاتا, یا دھاندلی نہ ہوتی تو ہم لوگ جو ہیں وہ میجورٹی میں ہوتے. تو اس طرح کی فضا جو ہے یہ کب سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ کتنے سالوں تک ہم لوگ اسی سب میں الجھے رہیں گے اور نتائج سے کبھی مطمئن نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے. حزب اقتدار جو بھی گورنمنٹ کے اندر, سٹنگ گورنمنٹ کے اندر پارٹی موجود ہوتی ہے, وہ تو خیر یہ نہیں کہتی, اور کیونکہ وہ پلاننگ سے آتی ہے اور وہ نہیں کہتی. باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے اچھی سیٹیں بھی لے جائیں, پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ لے جا سکتے تھے سیٹس, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے کئی سیٹوں کے اوپر جو ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو ایکسیپٹ نہیں کرتے مگر پھر کر بھی لیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں پچھلی ایک بہت بڑی مثال موجود ہے کہ ایک پیپلز پارٹی جو یہ ہمیشہ کہتی تھی اور دوسری تمام پارٹیز کہتی رہیں جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تھی, نیشنل گورنمنٹ کے اندر آئی تھی اس الیکشن کے اندر, کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے, اور اس کے اندر کسی کا نام لیا جا رہا تھا کہ جی یہ ان لوگوں نے یہ کیا ہے. مگر حالانکہ دیکھا جائے کہ پچھلی مرتبہ سندھ گورنمنٹ کے اندر سب سے میکسیمم سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی تھی, اور یہی لوگ 2-3 الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے, بلاول صاحب بھی اور تمام پارٹی کے لوگ, جناب کہ یہ سلیکٹر نے جو ہے یہ کیا ہے. اور جب خود الیکٹ ہو کر آئے ہیں تو وہ تو پھر وہ بھی تو سلیکٹ ہو کے آئے ہوں گے. تو پوائنٹ تو یہ ہے, یہ تو کیا کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اتنی دھاندلی نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ انجینئرنگ ہوتی ہے. خود پیپلز پارٹی گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی سیاست کے اندر منجھی ہوئی پارٹی ہے, وہ پاکستانی سیاست کو سمجھتی ہے کہ یہاں کس طرح سے پلان کرنا ہے. ڈیلیور کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ریبن کاٹنا امپورٹنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کتنے ریبن کٹ چکے ہیں پچھلے 1-2 مہینوں کے اندر, اور دکھاوا دیکھیں, اور میڈیا کے اندر تو
जितने एड पेड कंटेंट जो है इन लोगों का प्रमोशन का चला है वो किसी पहले तो और चला नहीं, 2 दिन तो वही चलता रहा। जी जी जी, पेड कंटेंट भी काफ़ी सारे चैनल्स पे चलता रहा। ठीक है, जो आपने काम किया है उसको दिखाना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट भी यही करती रही है, इवन मुस्लिम लीग नून भी अपने अदवार में ऐसे ही करती रही है, सारे सब ऐसे ही करते हैं। वही मैं बता रहा था कि ये इस तरह की प्लानिंग के साथ तो काम होता ही है, कौन नहीं करता, सभी करते हैं। जिसके अप्रोच ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा वसाइल होते हैं वो कर सकते हैं। देखें आप डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट कराची के बने, फिर उसके अंदर सीटों का मामला था, मुसलसल डिस्कस होता रहा। MKM ने बाइकाट इसीलिए किया ना कि उनकी 70 सीट्स की थी कि जी आप इसको दोबारा से वो करें। हल्का बंदियों का मामला था, 53-50 प्लस तो इन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली थी उन मीटिंग्स के अंदर, जो कि काफ़ी अरसा वो डायलॉग्स चलते रहे और कि ये होना चाहिए ऐसा। तो MKM इस वक्त नाखुश है? बिल्कुल जाहिर है, ये तो सबसे बड़ा, जब उन्होंने बाइकाट कर दिया है उसके पीछे कुछ वजूहात हैं ना, कि अगर वो खुश होती तो पार्टिसिपेट कर लेती। और गवर्नमेंट के साथ वैसे भी इत्तेहाद में तो हैं, इत्तेहाद में तो हैं, मगर जाहिर है कि उनका तो एक तरह से एग्रीमेंट हुआ है, यूँ समझ लीजिएगा, जो रिटर्न फॉर्म में हुआ था, याद होगा आपको। मगर ये है कि उसके बावजूद भी जो है वो जाहिर है कि मामलात हुए नहीं। उन्होंने बेहतर समझा, एक तरफ तो पब्लिक का भी मामला था, क्योंकि पब्लिक ने बिल्कुल जो कराची की या हैदराबाद की या अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है, आवाम है, उन्होंने इन लोगों के लिए ये सोचा था कि ये अब हमारे लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। ख़ास तौर पे पिछली जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो है वसीम अख्तर साहब ने जो परफॉर्मेंस शो की थी, उस परफॉर्मेंस के वजह से मतलब होप ख़त्म हो गई थी कि ये इस बार भी आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर है कि यहाँ तो देखें सीवरेज के मसाइल है, पीने का पानी है, रोज़मर्रा के मामलात हैं, दरवाजे से बाहर निकलो मसला है, दरवाजे के अंदर रहो को वही जो शहरी हुकूमतों की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो जब यहाँ पर वो चीज़ ही नहीं हो पाती तो जाहिर है फिर क्या होगा। तो वो जो लास्ट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस थी वसीम साहब की, एक तो उसकी वजह से वो कहते थे बेबस हैं, तो इस बार भी अगर ये आ जाते तो बेबस रहते कि जाते तो वो रो पड़े थे बेचारे। जी यकीनन मामलात तो थे। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि शहर कराची में डिलीवर करना आसान काम नहीं है। हाँ, डिलीवरी उनसे उम्मीद की जा सकती है जिनके पास सूबाई हुकूमत हो। तो उनके साथ इत्तेहाद भी तो नहीं करने को तैयार, मतलब उनके साथ मिलके भी तो सही। अगर हम MKM की बात करते हैं मजमूई तौर पे तो उनका इत्तेहाद तो था। अच्छा नहीं, अभी जमात इस्लामी के साथ वो इस वक्त हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन में से है। वैसे तो सियासत में सब कुछ होता है, मगर ये नामुमकिन में से है, क्योंकि वो नंबर 2 मानने को तैयार ही नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस बार जो है बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। आवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें जमात इस्लामी से थी और अभी भी हैं। आवाम में हल्के में जाएं आप, सिविल सोसाइटी में, तो वो ये कहते हैं कि एक ही पार्टी है जिनसे अभी हमें उम्मीद है कि वो इक़्तिदार में नहीं भी थे, चाहे वो कोई भी मसाइल थे वो रोडों पे थे, वो उनके लिए आते थे, बात करते थे। आवाम का जो चाहे वो KSC का हो, चाहे वो कोई भी मसाइल थे, वो बाकायदा उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते थे। हाफिज साहब ने बड़ी कोशिश की, पूरी जमात ने कोशिश की। तो ये एक उम्मीद दिलाने वाली बात है कि वो इतनी सीट्स भी लेके, मतलब इन्हें इतनी सीट्स भी मिली हैं। अदरवाइज तो PTI जो है वो उनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मगर जमात इस्लामी की जो कोशिशें थी वो इस शहर के लिए कोई थोड़ी मुख्तलिफ रही हैं। माजी में क्या आप कहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने को कभी अगर मौका मिला है क्या शहर कराची में मतलब इस सेक्टर में काम करने का, या जमात इस्लामी की क्या परफॉर्मेंस रही है, इस बारे में बताएं कुछ। देखिए जमात इस्लामी भी जब आई थी नेमतुल्लाह खान साहब की दौर में, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी। उस वक्त भी आपने देखा कि MKM एक साइड पर हो गई थी तो उनको ज़्यादा मौका मिल गया, तो आए उन्होंने डिलीवर किया, इसमें कोई शक नहीं, डिलीवर किया था, ठीक है ना। मगर यह है कि डिलीवर तो अभी हमारे कमाल साहब ने भी बहुत ज़्यादा किया था, यानी कि रिकॉर्ड था कराची का कि कराची के अंदर जो तरक्याती काम हुए उसकी वजह क्या थी कि जो हमारी कौमी हुकूमत थी या परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो साथ था वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। बजटिंग हो चाहे कुछ भी हो तो वो था, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा डिलीवर भी किया। मगर अभी जो है इस वक्त इम्कानात बहुत कम थे, इसी वजह से आवाम नहीं निकलनी थी, इसी वजह से उन्होंने बाइकाट किया। दूसरा ज़ाहिर है कि मामलात जो है दूसरों के साथ भी नहीं हो पाए, हल्का बंदियों के मामलात हैं चाहे कुछ भी हो। बस अब ये है कि जिसकी भी हुकूमत बने खुदारा वो डिलीवर करें। बिल्कुल सही। टेलीफोन लाइन पे अभी हमें ज्वाइन किया है एक सहाफ़ी हैं फहमीदा यूसुफी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी फहमीदा जी, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपके ख्यालात हैं, ये जो अभी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आए हैं, इनके हवाले से जी। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं, और अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने का दावा करती है और ये कहती है कि वो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त पावर में है, पावर पॉलिटिक्स उनकी पॉपुलर पॉलिटिक्स है, लेकिन सिंध का जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट आए हैं और ये साबित कर रहे हैं कि सिंध का जो फैसला है वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। दूसरी तरफ ये अगर देखा जाए तो ये भी नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपना वोट जो है वो इनेक्ट किया है, बल्कि और इम्प्रूव किया है, और उन्होंने न सिर्फ अपना वोट इम्प्रूवाइज किया है, और जबकि आप देखेंगे जो बदीन के रिजल्ट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और वहाँ पर पहले जो GDA के जुल्फिकार मिर्जा साहब हैं वो जीते थे ये इलेक्शन, और इस बार वो शायद एक वार्ड में जीते हैं, तो कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं है। हैदराबाद में भी जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीता है, हासिल की है। जी बिल्कुल। और अगर कराची के रिजल्ट्स पर आए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कि कराची में जमात इस्लामी को भरपूर वोट मिला है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हैं। और दूसरा ये है कि सिंधी स्पीकिंग एरियाज जो हैं वो कराची के, वहाँ से जमात इस्लामी को वोट मिला है, तो ये जो रिजल्ट्स हैं इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है फहमीदा जी, मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी को इतना अच्छा जो रिस्पांस मिला है, इसके पीछे उनकी कारकर्दगी है, उनकी इस इलेक्शन के हवाले से प्लानिंग है, या उनके कोई फ्यूचर की ऐसी प्लानिंग है जो आवाम को पता चल गई है और इन्होंने मुंतखब कर लिया उन्हें? देखिए, एक तो ये है कि सिंध में जो है वो सैलाब के जो एरियाज थे वहाँ पर जो अवाम थी वो GDA से, PTI से भी नाराज आपको नजर आई, वो वोट पीपल्स पार्टी ने इनेक्ट कर लिया है। पीपल्स पार्टी की जाहिर है, और ये तो आप नहीं कह सकते, ऑब्वियसली सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो कहीं ना कहीं अपनी मशीनरी और वो सोर्स इम्पैक्ट भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो बहरहाल हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि ये रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के लिए। सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइएगा, मैंने इसी हवाले से मैं अख्तर साहब की राय भी शामिल करूंगा प्रोग्राम में। हमारे यहाँ हमने देखा है कि जब भी इंतखाबात होते हैं, जो वोट डालने के लिए हम लोगों की तादाद देखते हैं वो कम होती है, उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। जैसे अभी भी 15% लोगों ने बाहर निकल के अगर वोट डाला, 15% से भी कम, उनमें से टोटल जो 5% लोग होंगे उनकी जो राय थी वो आज अक्सरियत पे हैं। तो क्या पूरे शहर का या पूरे मुल्क का फैसला यही 4, 5, 6% लोग ही किया करेंगे? सारे के सारे लोग अगर सियासत में हिस्सा लें, वोट डालें, तो सही मानों में जमहूरियत का जो फायदा है वो उठाया जा सकता है। इस बारे में क्या कहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, इस कदर कंफ्यूजन और इस कदर खौफ और हिरास में ये इलेक्शंस हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको हमें इलेक्शन कमीशन की कामयाबी कहना चाहिए। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर अफसोस रहेगा जो जितना उन्होंने रिजल्ट्स में देर की है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी हुई है और जिसकी वजह से ये शुबात भी आ रहे हैं कि जो है वो रिगिंग हुई है और या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है। तो इसमें एक और इशू भी है कि जो इलेक्शन स्टाफ है उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं हुई भी है। 4 पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए एक गाड़ी थी, RO ऑफिस का जो स्टाफ है उसे फॉर्म भरने के बारे में नहीं पता। तो ये सारे मामला भी जो हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान है। और आगे आपने जनरल इलेक्शंस में जाना है, सामने आपके KP के और पंजाब के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये सूरत हाल जो है कराची का जो ये इलेक्शन है ये टेस्ट केस है इलेक्शन कमीशन के लिए, और उनके लिए ये क्वेश्चन बहरहाल बन रहा है कि वो जब बल्दियाती इलेक्शन में इतना उन्होंने देर किया रिजल्ट में, जहाँ पर 25% से भी कम जो है वो टर्न आउट था, तो जब जो है वो जनरल इलेक्शंस में जाएंगे लोग और वहाँ वोट करेंगे, तब वो क्या किस तरह से रिजल्ट को मैनेज करेंगे। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जनरल इलेक्शंस में लोगों का मूड जो है वो अलग होता है, और जैसे जैसे जनरल इलेक्शन का फेस बनता है तो फिर लोग खुद ब खुद निकलते हैं, और मुझे लग रहा है कि कराची का मूड और पेस अब सेट हो रहा है और जनरल इलेक्शन
बाहर आएगा वोट देने के लिए। आम इंतखाबात में यकीनन मतलब अंदाज़ा किया जा सकता है कि इससे बेहतर तादाद में लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, मगर फहमीदा जी क्या आपको लगता है कि मुस्तक़बिल में कभी पाकिस्तान में भी महज़ब मुआशरों की तरह जो लीडरान या जो सियासी जमातें हैं वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया करेंगी? नहीं, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ये जो रिवायात है रिजल्ट एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने की वो उस तरह से नहीं है। और जिसके जो वो हैं वो हम 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से ही देख रहे हैं और अब तक जो है वो देख रहे हैं। और उसमें यही प्रॉब्लम है कि जो जमात हारेगी वो खुले दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि वो जहाँ से जीतेंगे वो वहाँ से कहेंगे कि वो ठीक है रिजल्ट, और जो जहाँ से वो हार जाएंगे तो वो वहाँ से ऑब्वियसली वो कहेंगे कि रिगिंग हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है। आपकी जो आपका जो जवाब है ना ये एग्जैक्ट कुछ सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी है। जी, थैंक यू सो मच फहमीदा जी, आप तशरीफ लाई हमारे साथ, आप टेलीफोन मौजूद थी। सर, मेयर कौन होगा कराची का, इस बारे में क्या कौन कौन सी शख्सियात हैं जो मतलब आपको लगता है कि ये एलिजिबल हैं, इनको होना चाहिए और कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, एलिजिबिलिटी तो ज़ाहिर है कि एक डिफरेंट वर्ड है उसका। बहरहाल अब ये है कि ये इलाहाट पे मौजूद है, डिपेंड करता है। जहाँ तक मुझे महसूस ये भी हो रहा है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो तो दावा कर ही रही है और दूसरी तरफ जो है वो जो जमात इस्लामी है वो पीटीआई के साथ इस वक्त मीटिंग्स में हैं। इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं, जो हमें पता चला रात से ये मामलात हैं। अब वो लीडरशिप जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या इनका हो पाएगा फ्यूचर, क्योंकि सारा जो आइंदा आने वाले जो आम इंतखाबात है उसके अंदर जो इन लोगों के आपस में मामलात होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि क्या है। अच्छा, वैसे अट्रैक्शंस क्या होती हैं किसी पार्टी को साथ मिलाने के लिए? क्या मालो दौलत होता है या पोजीशंस होती हैं या कुछ वादे होते हैं, ऐसे क्या होता है? मतलब सर किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है? सर, मालो दौलत तो है ना सर, पावर और पैसा। पावर और पैसा दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके गिर्द सब कुछ घूमता है, ठीक है ना। खाली पैसा काम का नहीं है, पावर पैसे के बगैर हो नहीं सकता। तो ये एक्चुअली गेम ही इस चीज़ की है कि पावर चाहिए और पैसा चाहिए, फिर वो जिस तरह से भी अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो, ठीक है। तो अब वो उनको देना पड़ता है, ठीक है। एनआरओ वाली बात भी चलती रही है हमेशा कि जो उनके पुराने मामलात होते हैं उसको जो है भी शेल्टर मिले ताकि जो है आइंदा इस तरह के मामलात ना हो। बहरहाल अभी आपने देखा कि पूरी हमारी पॉलिटिक्स के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की तब्दीली नज़र आती है। वहाँ पर अब पीटीआई जो है असेंबली में बैठना चाह रही है। अब आप देखेंगे कि कुछ डिफरेंट टाइप की सिचुएशन जो आखिरी हफ्ते में जनवरी के डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच अख्तर भाई, आप तशरीफ़ लाए। जो भी सिचुएशन डेवलप हो अवाम के हक में हो, अवाम जो है उनके मसाइल सुने जाएं, मसाइल हल हों, यही हम चाहते हैं। और इसी के साथ ही हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ भी लेके जाते हैं। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।